Good morning. येस. म्हजें नांव सिस्टर गीता चंद्रकांत साळगांवकर. हांव आयुश्यमान आरोग्य मंदिर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोना आनी आयुश्यमान आरोग्य मंदिर बस्तोरा हाज्या अंडर काम करता एज अ ANM म्हणून. आयज आमची पंचायत बस्तोरा आनी आयुश्यमान आरोग्य मंदिर बस्तोरा हे दोगांयनी मेळून हांगा एक सिनियर सिटीजन कॅम्प आमी ऑर्गनायज केला. आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. ते कॅम्पान आमी पेशंटाचें रजिस्ट्रेशन, मागीर तांचे ब्लड टेस्ट, म्हणजे उपाशी पयलीं तांकां फास्टींग ब्लड शुगर, HbA1c, मागीर तांचो प्रेशर पळयला. मागीर आमचे कडेन फिजिशियन डॉक्टर शशिंदा आयल्या एज अ मेडिकल ऑफिसर. मागीर ऑप्थाल्मीक दोतोर आसा, मागीर डेंटिस्ट आसा डॉक्टर ओझलीन. मागीर सगळ्यांचे ब्लड टेस्ट केला आमी. तशेंच उपाशी आपयल्ल्या कारणान हांगा सावियो मार्टीन आसा, ताणें तांकां ब्रेकफास्ट अरेंज केला सगळ्यांक. आनी तांकां आमी सगळे चॅकअप जाल्या उपरांत, म्हणजे कोण बिलो 61 आसा जावं बिलो 70 आसा, तांचे आमी थोड्यांचे जांकां कितें मेडिकल प्रॉब्लम आसा, गायनीक प्रॉब्लम आसा, तांचे आमी पेप स्मियर केला. मागीर कंपल्सरी अबाव 60 कोण आसा तांकां आमचे सद्या 100 days TB कॅम्पेन चालू आसा. सो तांचे आमी एक्सरेज काडले, म्हणजे तांकां लंग्स कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार ते डायग्नोज करपाक लागून. आनी तांकां सिनियर सिटीजनांक सगळ्यांक आतां आमी गेमी हांगा ऑर्गनायज केल्या, म्हणजे म्युजिकल चॅर, पासींग द पार्सल, स्पॉट प्रायजीस. सो हांव मिसीस सावियो मार्टीन हाका, तशेंच आमचे एक्स-MLA ग्लेन सर हाका थँक्यू म्हणटा की ताणें हो इतलो बरो कॅम्प आमचे आयुश्यमान आरोग्य मंदिर बस्तोडा हांकां घेवन ऑर्गनायज केला म्हणून. थँक्यू मॅम. Today, being an auspicious day, we are celebrating 12 years of our Honorable Prime Minister Narendra Modi's rule. Is great, good governance. And today in the village Panchayat of Basora, being in Aldona constituency, we have organized a health camp along with entertainment for all the senior citizens. And with us we have today our Sarpanch, so Rakesh Naroji, our Deputy Sarpanch Sunita Rodlekar. Also with us we have our ex-MP Manisha Naik, and आमचे पोलीचे अध्यक्ष बाब रंजीत उसगांवकर, and everybody who have gathered to make this event a very successful one. सगळ्यांक खबर आसा की आयज and आमचे मेन कन्व्हिनर ex सरपंच and was a convener of Basora Panchayat is our friend Savio Martin. Today has been a very eventful day, I could say, because the way the people have gathered of all communities, especially the senior citizen, and with this we had different programs where, along with the village panchayat of Basora, in collaboration with the AM and also with the PAC and the United Cultural Sports Club of Basora, they have organized these different programs. Like we had all of health camp in the sense blood tests, where Sister Gita just made an announcement in detail. She has explained everything. Also we had a dental thing with that, dental checkup was there, and various other health issues related has been taken care by a primary health center.
So today, in fact, we're happy that on this day of Honorable Prime Minister Narendra Modi, we have taken this step of telling the people of Goa, and especially where it's been brought up by the Panchayat of Aldana, with our dynamic leaders over here, that people are all very happy with the governance that is given globally and for Bharat, that we need a powerful leader like this and to take things forward for a country which has been working day and night. And with this, we are very happy that all this, what Authority Basur Panchayat has done should be followed by everybody in all the state of Goa. So I wish Honorable Prime Minister all the very best, and I'm thankful to the village Panchayat, especially Savio Martins and Raki, the Sarpanch, for the very, very beautiful program they have taken up, especially for senior citizens, along with a lot of entertainment as well. आमच्या प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी 12 वर्सां जाली एज अ प्रायम मिनिस्टर. सो त्या खातीर आमी आयज हो प्रोग्राम आमी घडोवन हाडला, सिनियर सिटीजन कॅम्प इन कोलॅबरेशन ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर एंड आमचे हल्दोना हेल्थाचेर. सो हो प्रोग्राम आमचो फुडेकार घेतलेलो आमचो सावय मार्टिनान. सो तेणी हो फुडें सरून हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो सिनियर सिटीजन. सो सगळी आमची बरो क्रावड आसा. आयज आमी सगळे चॅकअप आसा, प्रेशर म्हण, डायबिटीज म्हण, आय कॅम म्हण, अशे सगळे गेमी म्हण, मागीर आनी सगळे चॅकअप बीन करतले बीन. आनी हो प्रोग्राम म्हणजे सगळे आमचे अख्खे बस्तोडचे सिनियर सिटीजन म्हटल्यार करता, सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाचो लाभ घेतलेलो आहा, फूल एन्जॉयमेंट करता. आनी हो प्रत्येक वर्सा आमी हो प्रोग्राम आमी तांच्या खातीर आमी घडोवन हाडटा. सो आमकां आज खूब बरें दिसता की आमच्या आयज सराच्या आमचो श्री नरेंद्र मोदीच्या बड्डेच्या निमतान आमी हो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडलो. आनी आमच्या ह्या प्रोग्रामा आमच्या मदीं आसा आमचो एक्स MLA ग्लेन सोदा टिकलो, तसोच आमचो एक सरपंच सावयो मार्टीन, आमचो एक सरपंच आमचो रणजीत उसगांवकर, आमचे एक डेप्युटी सरपंच सुनीता लोटलीकर, आमचे एक ZP मनीषा. आनी हांव अशें मागता की आमी अशें बरें काम आमी चालू थेयतले लोकां खातीर, आनी लोकांनी सगळ्यांनी लाभ घेवपाचो. थँक्यू.